قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد الله على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة يد الرحمن من لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا نزلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
ينظرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنه لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha dunya
يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصلح أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقربا رجاؤنا أخيرا للملمونا بلغ مقاصدنا واقصد حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير المفقه المقدم محمد بن علي العلوي وصوله وفروعه وجميع ساداتنا العلوي إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراكب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا العلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزل أمطارهم
البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلمهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا بخير وعافية إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتخشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ورد وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثل 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 دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي اكفي شر الظالمين. يا قوي اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المؤذن. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المؤذن. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المؤذن. يا علي يا كبير. يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا عليم يا قدير. يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير. يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا بارك الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا بارك الهم يغفر ويرحم. يا بارك الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطي لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوسع ما قرأناه يا الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلف كتبنا ومن حسننا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنصر ما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وذن في الناس بهذا المعهد يدك رجاله على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اللهم يا الله إنا نسألك يا الله في كنفك واجعلنا في رضاك يا الله. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين واغفرنا يا الله من مكايد الناس أجمعين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى واصلح لنا في ذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم يا الله يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء بيدك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة بهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من عبد الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك فيك نفيك واجعلنا في رضاك اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعاءنا واجبر على مقاصدنا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا ميسر كل عسير يسر امورنا اللهم سهل لنا في بناء هذا المعهد وترك اولاده وتدبيره وتوسيعه من يومنا هذا الى يوم النهضه اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه واتمام العافيه ودوام الاشرار ودوام العافيه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا قضى ضالا الا هديت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيت ويسرتها اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه وشر العافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر إنا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر إنا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر إنا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini InsyaAllah saya akan membacakan sedikit tafsir dari ayat yang telah dibacakan oleh Syekh tadi. Tadi Syekh membacakan surat Al-Anfal
ayat 27 sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir qoulihi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, hakul iman, yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, wasaddaqullaha wa rasulah, dan senantiasa mempercayai Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ihi, dan senantiasa mengamalkan syariat Allah. La takhunullaha wa rasulah, jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Bitarki ma awjabahu Allahu alaikum, dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah wajibkan kepada kalian. Wala tufarriqu fima itamanallahu alaihi, dan janganlah kalian sembrono dengan amanah yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa antum ta'lamuna annahu amanatun yajibu al-wafa'u biha, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya amanah itu wajib untuk kita tepati, wajib untuk kita jaga. Di ayat ini Allah menyeru kepada orang beriman dengan dua larangan. Yang pertama, jangan sekali-kali kalian berkhianat dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah wajibkan kepada kalian. Yang larangan yang kedua, jangan sekali-kali kalian sembrono dengan amanah yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Tafsir qoulihi ta'ala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Wa'lamu ayyuhal mu'minun, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, anna amwalakum allati istakhlafakumullahu fiha, bahwasanya harta-harta kalian yang telah Allah titipkan kepada kalian, wa auladakum alladzi wahabahumullahu lakum, dan anak-anak kalian yang telah Allah berikan kepada kalian, ikhtibarun minallah, itu merupakan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ibtila'un li'ibadihi, dan ujian untuk hamba-hambanya Allah. Liya'lama ayashkurunahu 'alaiha wa yuti'unahu fiha, agar Allah mengetahui bahwa kalian akan mensyukurinya nikmat Allah dan menjadikan mereka sebagai wadah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, ataukah mensyaghilu nabiha anhu, ataukah kita akan sibuk dengan nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Wa'lamu anna Allaha 'indahu khairun wa thawabun 'azimun, ketahuilah bahwasanya Allah itu memiliki kebaikan dan memiliki pahala yang amat agung. Liman ittaqahu wa ata'ahu, bagi orang-orang yang bertakwa dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Ya ayyuhal mu'minuna billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, wal 'amilina bi syar'ihi wa manhajihi, dan senantiasa mengamalkan syariat-syariat Allah. In tattaqullaha bi fi'li awamirihi, jika kalian bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah, wajtina bi nawahihi, dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah, yaj'al lakum faslan bainal haqqi wal batil, niscaya Allah pasti akan menjadikan kalian orang yang dapat membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil. Wa yamhu 'ankum ma salafa min dzunubikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa yasturuha 'alaikum,
Tak hanya mengampuni, tapi Allah juga menutupinya dari kalian. Fala yu'akhirukum biha, dan kalian niscaya tidak akan diadab dengan dosa-dosa kalian yang telah dihapus tadi. Wallahu azza wa jalla dzul ihsan wal 'ata'il katsir al wasi'. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha ihsan, yang maha baik, dan yang maha suka memberi dengan pemberian yang banyak. Tafsir qaulihi ta'ala, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Wadhkur ayyuhar rasulul karim, ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina kada laka al-musyrikuna min qaumika fi Makkah. Ingatlah ketika kaum musyrik dari kaummu di Mekah ingin mencoba menipumu. Liyahbisuka, agar mereka dapat memenjarakanmu, agar mereka dapat mencegahmu. Aw yaqtuluka, atau mereka dapat membunuhmu. Aw yanfauka, atau dapat mengusirmu kharijal balad, keluar negeri kalian. Walakinna Allah radda kaidahum alaihim, tapi ingatlah Allah yang mengembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Di ayat ini Allah menjelaskan, mengingatkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, ingatlah ketika kaum musyrik ingin mencoba menipumu dengan mencoba memenjarakanmu, mencoba untuk membunuhmu, mencoba untuk mengusirmu dari negerimu. Ingatlah, itu Allah yang mengembalikan budaya mereka kepada mereka sendiri. Wallahu azza wa jalla khairul mudabbirina li amrik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat, sebaik-baiknya zat yang mengatur segala urusanmu. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat Allah ditambahi. Cara Allah menambah nikmat itu bukan berarti berupa materi saja. Ibu bapak merasa nyaman dengan apa yang terjadi itu dan nikmat, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa bersyukur. Ibu bapak alhamdulillah bisa melihat, baru terasa nikmatnya melihat. Bapak sekalian bersyukur dengan nikmatnya mendengar. Bagaimana orang sudah mulai hilang pendengaran. Kita bisa mendengar pengajian, gimana kalau tutup kuping? Berapa harus bayar operasi pendengaran? Kalau dirasain akhirnya apa? Pulang ke rumah merasa kaya. Coba kalau kita tidak bersyukur, ya ilah begini, teman sudah keliling ke luar negeri, akhir tahun ini pulang kampung, bonusnya banyak. Gue jangankan bonus, gas habis belum ada dibuat beli gas. Terus gitu ngeluh. Habis apa? Yang awalnya sehat, pikirannya jadi nggak sehat. Jadi pikiran nggak sehat, karena hatinya nggak sehat, fisiknya ikut lemah. Fisiknya lemah, uring-uringan, berantem sama suaminya, berantem sama istrinya. Ketemu orang judes, ketemu orang udah nggak ada senyumnya, orang pada nggak dekat, marah lagi. Kenapa orang-orang nggak dekat dengan saya? Apa karena saya miskin, tidak kaya? Salah semua jadinya. Terakhir nyalahin Allah nggak adil, na'udzubillah min dzalik. Ini gara-gara apa? Kufur nikmat. Sederhana saja. Kalau pengen bahagia, dasar yang utama adalah bersyukur. Bukan bahagia dulu bersyukur, itu kebalik. Pengen bahagia, banyakin bersyukur. Untung nih saya ada pengajian di pesantren. Coba nggak ada pengajian di pesantren, mungkin sampai mati saya nggak ngaji-ngaji.
nyari tempat pengajian, muter-muter, ngaji sana, ngaji sini nggak cocok, ngaji sana. Akhirnya nemu pengajian sama sama kiainya. Alhamdulillah saya dapat tanah pesantren ini. Alhamdulillah ada santri yang mau daftar. Alhamdulillah ada jamaah yang mau datang. Alhamdulillah ada rezeki yang mau dikasihkan sedekah pagi hari Sabtu. Alhamdulillah merasa kaya. Nggak semua orang bisa begini nih. Bukan sombong. Sombong itu siapa saya? Bukan. Ya Allah, nggak semua orang dikasih nikmat begini. Maka syukurilah nikmat ini ya Allah. Mudah-mudahan ini tidak membawa sombong, tapi tambah dekat kepada Allah. Begitu enak hidup begitu. Kalau kau belum enak hidupnya, inilah perantara untuk lebih bersyukur, lebih nikmat. Cara begini bagaimana? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana, dan ada Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Ya, yakhsifu menambah, memperbaiki, menjahit, menambah, menjahit, memperbaiki anak pada sandalnya. Artinya apa? Sandal Nabi nggak selalu baru. Sampai copot kalau sepatu haknya, dilem lagi, dijahit lagi. Itu Nabi. Jadi kita nggak usah flexing lah. Kadang-kadang orang yang sederhana malah senang. Malah yang flexing nggak senang. Ya aja di media sosial, wah ada tim medianya, tapi nggak ada orang yang simpati, nggak memberikan manfaat, nggak influen, tidak berdampak, influen, tidak mempengaruhi orang untuk lebih baik. Ada hal yang sederhana-sederhana, ya. Saya sering lakukan, mudah-mudahan berdampak. Kadang-kadang di syuting pas lagi bawa kambing, ayam, nanam, bukan apa deh. Yang jadi orang coba kalau ke rumah nanam cabai di atas pot, 3 pot aja ditanam di pinggir rumah gitu. Udah nggak perlu nanam cabai, nggak usah beli cabai maksud saya. Padahal cabai itu pedes, tapi dibeli sama kita, ya kan? Jadi kadang-kadang hidup ini perlu pedes, biar tahu rasanya tidak pedes. Jadi nggak semuanya datar aja. Kadang-kadang butuh pahit biar terasa yang manis. Kayak pare itu pahit, tapi orang mau makan enak pahitnya. Kenapa? Dinikmati pahitnya. Ada yang nggak menikmati pahit, nggak mau pare pahit. Itulah hidup. Jadi ibu bapak sekalian, orang punya selera beda-beda, masalahnya sama, yang beda cara menyikapinya. Gitu. Jadi cara menyikapi masalah itu orang yang kata orang Malaysia beza-beza. Masalahnya sama, hidup gak punya duit, hidup dia ngomongin orang, hidup dibenci orang, hidup gak, ya karir, hidup macam-macam hidup, dibohongin orang, semuanya sama. Yang membedakan adalah cara menyikapi masalah. Ada kalanya tambah dekat kepada Allah, ada kalanya tambah jauh dari Allah. Itu cara menyikapi saja. Wayarqa, dan menjahit Nabi asy'aru pada bajunya. Nabi itu ada yang bolong dijahit sendiri. Ya. Bapak yang lempar, saya akan jahitin. Kalau ibu-ibu menjahitin punya suami sudah biasa. Saya nggak yakin di sini ada bapak-bapak yang menjahitin baju istrinya. Nah, itu. Iya. Sama, kalau bapak-bapak ngasih duit sama istrinya, saya yakin selalu. Tapi ada ibu-ibu ngasih duit sama bapaknya. Nah, itu kurang terus. Mana yang kemarin dikasih? Allah, masih kemarin ditanya-tanya, belum masih lagi. Nah, itu kalau sama ibu-ibu. Tapi bapak-bapak ada kancing copot dilempar. Nah, silakan. Nih jahitin ya. Bisa nggak dibalik ini? Sewaktu-waktu, jangan selalu. Nah, yang selalu nanti yang istrinya yang ngasih belanja. Itu bagian dari romantis namanya. Dalam keluarga, rokok makan gratis. Wa yakhdimu, dan membantu Nabi fi mihnati ahlihi, dalam kegiatan profesi keluarganya. Ya, tadi ikut nyuci, ya bantu-bantu. Kadang-kadang yang ikut masak bareng
Sederhana sudahnya mau bahagia dalam keluarga. Apa? Tulus antara suami istri. Itu dasarnya. Kalau udah nggak tulus, mau pontang panting nggak bakalan bahagia suami istri. Mau dikasih emas 50 kilo, nggak bakalan bahagia. Dikasih emas kawin 3 miliar, ceknya kosong. Ya. Bang Tarman ini memang luar biasa. Bang Tarman ini orang dibayar dengan cek kosong. Mahar itu bayar istri namanya ya. Mahar itu bayar istri. Masa istrinya dibayar, diajak tidur bareng, ceknya kosong. Sebelum Makanya itu bapak jangan silau dengan mas kawin. Ya. Yang penting emasnya mau ngawinin. Gitu. Yang penting itu mas kawinnya gede, tapi sudah tua, emasnya nggak bisa ngawinin. Mas Jawa misalnya, satu emas logamnya, satu emas Jawa. Yang penting tulus, suami istri ada calon punya anak, sudah waktunya menikah. Ada orang senang, anaknya senang. Oh belum bekerja, yang penting mau kerja sebisanya. Mulai saja kalau memang dia sudah sama dewasa, apalagi sudah berumur. Udahlah, mau hidup sendiri juga makan minimal bareng-bareng daripada sendirian. Jangan terlalu milih-milih, nanti yughnihimullah wa yuslih balakum. Itu janji Allah. Allah akan kayakan, hatinya adem, nyaman, Allah kasihkan rezekinya. Kalau itu uangnya, yang penting tuh tulus. Itu jangan kita kebawa. Bawa mas kawin, perangkat alat sholat dan cek 3 miliar. Zong. Itu ya. Wakana dan ada Nabi asyadun nasi, sangat orang hayaan malunya. Nabi itu pemalu, bukan anti malu. Ini sekarang udah anti malu orang. Karepnya aja, nggak ada malu-malunya. Nah malu ini yang bisa membuat kita santun. Ketika nggak ada malunya, itu nggak ada santun-santunnya, nabrak aja. Karena semua orang punya keinginan, semua orang punya kemauan. Apa yang membatasi? Malu. Malu saya begini, malu lah. Malu itu yang menjaga muru'ah atau marwah. Bahasa Arab namanya muru'ah, harga diri. Itu muru'ah, ya. Beda dengan marwah. Nah, itu marwah itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya adalah muru'ah. La yasbutu, tidak tetap, tidak mengarah. Basaruhu, matanya Nabi, fi wajhi ahadin, pada wajah seorang. Orang memuka melotot, jadi pandang dengan penuh iya, tapi tidak melotot. Enggak langsung la yasbutu, enggak moleh-moleh. Orang jadi bingung, ngapain orang itu begini malam matanya mencorong begini ya. Jadi Nabi itu, ini sifat Nabi ini yang sederhana. Ya juga tidak berarti mempalingkan, tanda tidak simpati. Ngomong gimana? Kadang-kadang kita kan saking pemalunya itu, gimana? Itu, mana Pak, ini muka saya nih Pak. Itu nggak bagus juga. Ini sekolah kepribadian ya. Bagaimana? Nggak tahu Pak. Ini biasanya orang-orang yang pemalu, yang pergaulan terbatas biasanya begini. Tapi ada yang saking malu, orang begini, udah nggak tahu malu-malunya, wah berabrak pula, itu lain lagi. Jadi mutawassit, mu'tadil, sedang Nabi itu. Wa yujibu, dan menjawab Nabi da'watal hurri, dakwanya orang yang merdeka, wal abdi, dan orang hamba sahaya. Nabi itu diundang siapa aja, nerima. Ini bagi para ustadz nih. Oh ini amplopnya gede. Oh ya. Pas paling amplopnya kecil nih. Ntar dulu Pak, masih pusing Pak, sibuk Pak, lihat jadwal Pak. Masya Allah. Itu namanya orang yang tidak bisa menghargai. Ikut akhlak Nabi. Ada waktu datang, nggak ada waktu ya nggak datang. Mau yang hebat mau tidak, ya. Saya tidak sok-sokan, tapi alhamdulillah. Saya ini banyak punya khutbah Jumat itu. Dari bulan yang lalu itu udah banyak yang minta. Yang minta duluan saya tulis khutbah Jumat. Meskipun sekarang saya kurangin karena biar bisa Jumatan di pesantren.
Pas di jam yang sama, di tanggal yang sama diundang Masjid Istiqlal. Nggak pernah bisa saya. Kenapa? Sudah ada jadwal duluan. Kata orang bergengsi khutbah di Istiqlal. Kan di khutbah di mana aja sama-sama sholat Jumat. Itu berkenaan dengan apa? Komitmen. Saya dulu diajar oleh kiai saya, Kiai Sidogiri, kalau berdakwah jangan pilih-pilih. Kalau sudah begitu dalam hatinya, dakwah itu tak akan berpengaruh apa-apa. Sama dengan ustadz. Kalau ustadz sudah merasa terpaksa ngajarnya, ustadz sudah ada yang dibenci, dalam keadaan gelisah, itu ilmunya nggak nyampe sama muridnya. Sama dengan muridnya, kalau sudah nggak suka sama ustadznya, ilmunya mental terus. Saya sampaikan anak-anak di sini, Anda boleh menilai guru dalam hatinya, karena itu nggak mungkin diingkari. Tapi Anda nggak boleh benci sama gurunya. Dan saya sampai pada gurunya, jadi guru itu tidak cukup hanya mengajarkan, tapi juga ada akhlak dan kasih sayang. Ketemulah ilmu nurun ala nur. Dari nur sini kepada nur yang bukan nur itu di atas nur lagi, itu ketemu nur dengan nur. Karena ilmu adalah cahaya. Itu ilmu agama dan ilmu yang berkaitan dengan agama. Beda dengan elektronik itu tuh enggak. Yang penting terampil dalam lengket gitu. Tapi ilmu itu bisa hilang gitu ya. Wa yaqbalu dan menerima Nabi al-hadiyah kepada hadiah. Walau annaha meskipun ada hadiah jur'at labanin seteguk susu. Diambil. Makanya kalau ustadz itu orang salam diterima itu hadiah. Bukan kiai meres orang, itu orang nggak ngerti meres kiai hanya bikin orang bikin miskin. Tidak. Orang-orang itu kepengen bersedekah sama kiai, punya duit 5.000, punya duit 20.000. Apalagi kalau kondangan di tempat-tempat daerah itu orang pengen salaman. Masa wah di berapa Pak? Duitnya banyakan saya. Insya Allah banyakan saya duitnya. Tapi menerima itu adalah menjadi bahagia orang yang menerima. Punya baju, saya kalau dikasih baju langsung apa? Langsung saya pakai. Apa menunjukkan senang dengan pemberian orang itu. Soal nanti dipakai berapa kali itu nggak senang dikasih orang ya nggak apa-apa, tapi dipakai. Utamanya dipakai untuk ibadah, biar orang yang memberi adalah mendapat pahala. Itu menghargai, bukan bukan berarti kita ini memeras ya. Ini dalam awal-awal dalam kitab ini memang diberikan kepada orang soleh, orang ahli ibadah itu menjadi sangat baik harta itu sedekah. Tapi sedekah juga ada yang baik dikasih apa? Dikasih orang soleh yang jadi kerabatnya. Lebih dekat, itu lebih baik. Tapi kalau udah nggak ada yang kenal, ya pakailah lembaga amil zakat. Di pesantren Cendekia Amanah punya lembaga amil zakat, namanya Amanah Zakat. Mau infak, mau sedekah, diberikan kemana? Beasiswa anak-anak di sini, sekolah lain, dapat guru dan seterusnya. Dan itu berizin dari pemerintah. Ya kita bahas namanya amanah zakat. Untuk apa menyalurkan dari zakat? Ada yang bagian ngurus, bukan diterima oleh kiainya enggak. Kiainya pun juga kalau mau zakat ngirim kepada rekening. Wa yukafi'u dan mengangkat cukup alaihi pada hadiah, wa ya'kuluha dan memakan pada hadiah, wala ya'kul dan tidak makan Nabi as-sadaqah pada sedekah. Sedekah di sini artinya zakat. Nabi enggak ada makan zakat. Kalau hadiah diterima, apa bedanya hadiah dan zakat Pak? Kalau hadiah pemberian orang karena menghormati pada orang lain itu hadiah. Tapi kalau zakat itu adalah kelebihan orang yang sampai 1 nisab mengeluarkan zakatnya. Perdagangan 2,5%, pertanian bisa 5 atau 10%, kemudian kambing, sapi itu di zakatnya. Nabi nggak terima zakat, nggak makan zakat. Walhamdulillah. Saya juga berusaha tidak makan zakat. Kenapa ya? Mampu sendiri, insya Allah. Niatin begitu, Allah kasih jalannya. Saya kepingin berzakat ya Allah, bukan saya cari-cari zakat. Mentalnya harus dibikin begitu. Oh sekarang belum mampu, ini hanyalah sementara. Ya Allah kalau Engkau memberikan jalannya, saya ingin berzakat ya Allah. Begitu dalam hatinya. Kalau nggak mampu ya kan Mbak Kiai punya duit, alhamdulillah. Dulu juga sama, nggak punya duit dikasih zakat, bayar SPP, nyari zakat ke Bazis. Itu sama ketika tidak mampu. Tapi jangan dinikmati ketidakmampuan itu, mentalnya harus diubah. Ya Allah,
Saya ini menerima hanya sementara ya Allah. Berikanlah saya kemampuan untuk memberi, untuk menunaikan rukun Islam-Mu ya Allah yang namanya zakat sebagai muzaki bukan mustahil. Kalau sekarang saya sebagai mustahil menerima bantuan ini hanyalah mungkin sementara. Kau berikan kami kemampuan. Kalau Kau tidak bisa memberikan kami karena terbatas umur kami, kemaslahatan kami, berikanlah kepada anak-anak kami ya Allah harta itu. Begitu. Jadi ada gelisah dalam diri untuk meningkatkan diri, untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi terima apa yang ada. Karena ya waktu itu saya sama nyari kemana-mana untuk bayar SPP karena nggak kuat bayar sendiri. Saya udah nikah, saya udah punya istri, buat kuliah nggak punya duit, tapi harus kuliah. Carilah kemana beasiswa dan seterusnya. Sekarang ada LPDP, ada zakat, dan seterusnya. Kalau ada, kalau ada. Saya bikin di sini kalau ada isinya tentu akan ngasih, tapi belum ada isinya ini. Lembaga zakatnya belum banyak isinya, berpas-pasan aja. Mudah-mudahan nanti banyak yang zakat sehingga bisa diberikan pada yang lain. Nggak bisa berzakat sendiri barangkali teman-teman bisa jadi amil gitu. Ini bagian dari mengikuti, kan kita meneladani Nabi. Meneladani siapa kalau bukan Nabi? Wala yastaghfiru, tidak sombong Nabi. An ijabatil ummati, untuk melayani umat, wal miskin dan orang miskin. Jadi Nabi itu nggak ada gengsi-gengsian duduk bareng hamba saya. Kayak dulu tuh protes Nabi, saya mau bareng Nabi tapi jangan duduk dengan orang-orang yang kayak begitu. Nabi yang nggak bisa ketika umat kita orang miskin, bahwa saya nggak mau duduk sama dia. Kata orang sekarang elitis, elitis. Tapi yang miskin juga tahu diri, dia nggak pulang-pulang sama kiainya. Kiainya nggak bisa istirahat. Ada yang kan senang juga, kadang-kadang kita kan senang ketemu ulama, ketemu kan senang. Tapi ngerti juga dia udah lama nih kiai capek, kiai kan nggak bisa usir. Dia ngerti sendiri pergi, yang penting sudah ketemu, ada begitunya. Jadi yang kiai ngerti melayani, tapi umatnya pun juga ngerti. Tapi orang yang beda-beda, maka butuhnya ngaji biar tahu. Yaudhabu, marah Nabi, murka li Rabbi karena Allah. Wala yaudhabu, dan tidak murka Nabi li nafsi karena diri Nabi. Nabi dihina tak ada masalah. Tapi ketika agama dihina, ketika agama dikucilkan, ajaran Islam, kita harus marah. Tapi cara marah bukan berarti ngamuk-ngamuk. Gimana cara marah? Siapkan anak-anak kita yang pintar, siapkan generasi-generasi yang hebat. Kalau kita mampu, kita ubah dengan kekuasaan kita. Ada anak yang ahli politik, masukkan politik biar dia bisa jadi wali kota, bisa jadi DPR. Apa-apa itu bagus. Tapi bukan menjual agama untuk jabatan, tapi bagaimana jabatan untuk menyalurkan agama. Itu yang harus ditanamkan. Jangan dibalik, wajar, hari ini uang biar nanti saya bisa menjabat. Itu ngapain setelah menjabat? Paling cuma sibuk sana sini merasa orang mulia, padahal nggak bisa nikmatin apa-apa. Dibalik, saya akan ambil jabatan itu untuk apa? Linashril Islam, linashril maslahah, untuk menyebarkan Islam sedang memberi kemaslahatan. Kalau saya nggak bermaslahat, nggak usah duduk, kasih orang yang lebih bermaslahat. Begitu caranya mengukur diri. Bukan yang penting saya duduk, yang penting saya duduk. Itu yang nggak punya nilai namanya di dalam berpolitik. Nah, politik keadaban. Waqad wajadah, waqad wujida, dan ditemukan mimbaini ashabi, di antara sahabat-sahabat Nabi, qatilan, yang membunuh minal Yahudi, dari orang Yahudi. Fala yahfa, maka tidak menghindar Nabi alaihim kepada mereka. Wala zada, dan tidak berbekal Nabi ala muril haqqi, atas pahitnya kebenaran. Bal wadahu, bahkan menyerahkan Nabi bimi'atina qatin, dengan 100 unta. Nabi itu nebus. Ketika ada sahabat salah kepada orang Yahudi pun, Nabi itu membelanya. Nabi yang menggaransi. Jadi pimpinan itu begitu. Saya pimpinan pesantren ini. Maka bukan karena saya berbuat, ustadz-ustadz salah berbuat, santri-santri salah berbuat kepada yang lain, yang tanggung jawab saya. Saya tanggung jawab. Sekecil apapun saya tanggung jawab. Yang dilakukan oleh ustadz
Meskipun saya tidak suka dengan pekerjaan Ustaz, tapi itu dilakukan di sini, maka saya tanggung jawab. Itu pimpinan. Kalau nggak pimpinan yang terserah dia, itu bukan pemimpin. Pemimpin itu ya baik dari anak buah itu bertanggung jawab, buruk dari anak buah ada tanggung jawab. Itu namanya pemimpin. Sama dengan bapak, apa yang terjadi pada istrinya dia bertanggung jawab, terjadi pada anaknya bertanggung jawab. Padahal dia ikut bekerja sendiri. Kalau ada bapak nggak mau tahu apa yang terjadi pada istrinya, nggak mau tahu dengan apa yang terjadi pada anaknya, itu bukan bapak. Siapa pak? Orang. Gitu ya. Kalau bapak tanggung jawab, anaknya mau bayar SPP, anaknya itu gitu. Itu juga apa yang terjadi di sini. Nah, kalau memang itu melanggar tanpa sepengetahuan saya tanggung jawab kepada orang, tapi saya akan kasih tindakan kepada yang melanggar. Itu. Tapi kalau orang bukan ngeles, itu kan bukan saya Pak, saya sudah larang, ustaznya melanggar. Nggak bisa begitu. Kepada orang lain, Bapak, saya tanggung jawab apa yang terjadi di sini. Tapi ini bukan perintah saya yang dilakukan oleh pengurus. Maka saya akan tindak sendiri untuk pengurus, untuk Bapak saya tanggung jawab. Begitu kalau orang bertanggung jawab. Kalau enggak, bukan urusan saya, terserah dia. Itu namanya ada bermas'uliyah. Nabi enggak begitu. Tapi apa yang terjadi dengan sahabat Nabi juga ikut. Wa inna bi ashabihi, sesungguhnya dengan sahabat-sahabat Nabi lahajatun, adalah butuh ila ba'irin, pada unta wahidin satu, yatakawwauna, yang bisa memperkuat bihi dengan ba'ir. Jadi kadang-kadang Nabi itu melakukan sesuatu dan itu menjadi kebutuhan dari sahabatnya, Nabi menghandle-nya. Wakana, dan ada Nabi ya'sibul hajar, mengikatkan batu ala bakni, atas perut Nabi, minal ju'i, dari lapar. Nabi pernah kelaparan, nggak ada yang dimakan, ditaruh. Di sini tuh apa? Untuk nahan lapar. Ibarat kita mengencangkan ikat pinggang, bahasa kita. Nabi itu melakukan begitu, ditaruh ke apa? Biar ini nggak keluar kan terasa lapar. Kalau kan begini kan enggak. Beda sama santri yang lagi aman, setelah makan juga makan mie lagi, makan sosis lagi. Tapi santri yang lagi aman itu rajin-rajin puasa, malah lebih rajin daripada kiainya. Ya, santri-santri bodohnya puasa, anak-anak pada nggak makan, padahal kiainya lagi nggak puasa, gitu. Lebih rajin daripada kiainya. Ya, kalau makan Nabi pada satu hal yang ada. Apa yang ada dimakan, nggak usah makan begini aja, ini mana sih ibu ini masaknya? Masih belanja kagak, marah-marah. Memang mau belanja, bapak minta bagus kasih belanja segitu, gimana gitu loh kan? Nah, itu harus nanti. Nabi nggak pernah menyoal itu. Wala yaruddu, dan tidak pernah menolak Nabi pada suatu wujida yang didapatnya. Nabi nggak pernah, apaan ini? Udah, enggak, apa yang ada dimakan. Jadi saya bilang ke anak-anak di sini, jangan dipikir, wah ini nggak enak makanannya, saya mau beli mie aja, makan aja, biasakan begitu, jadi bisa hidup di mana saja nanti. Itu yang dimakan paling cuma karena nggak selera, bukan karena jelek. Insya Allah di sini makanannya santri lebih bagus daripada MBG. Iya betul. Insya Allah. Dan insya Allah mobilnya nggak pernah nabrak santri. Di sini ada yang menjamin gizi di sini. Makanya kami ditawari berkali-kali untuk menerima MBG, sampai sekarang nggak menerima. Kenapa? Karena wali murid sudah bayar ke pesantren. Jadi kita kelola sendiri dan insya Allah sudah ada yang menjamin ya gizinya. Hanya saja barangkali ada yang selera ikan, ada yang selera daging, itu aja anak-anak. Yang paling senang pasti seleranya makan mie. Setelah itu perutnya keriting. Jadi saya bilang makan, jangan pokoknya masuk ke mulutnya, telan gitu aja pokoknya. Kenapa? Itu belajar anak-anak itu dalam kondisi apapun itu bisa hidup. Itu kelebihannya. Jangan manja. Kalau nggak ini saya nggak makan, kalau ini nggak makan itu. Itu Nabi yang mengajarkan yang ada makan, yang ada pokoknya bukan racun, jangan ditolak. Kecuali racun ditolak. Itu cara Nabi. Ngomong, mau ini, saya makan ini, ya nanti nggak apa-apa. Tapi yang ada makan, dimana pun datang ke rumah orang dihinakan, makan, dicicipin. Gitu. Ini malah dicicipin terus tidak kuat. Paksain. Saya dulu itu nyoba, nggak senang durian. Pas
Pas ketika kuliah ke Malaysia, teman-teman pada senang durian dan saya dipelonco karena mahasiswa baru disuruh beli durian sama komunitas mahasiswa Indonesia di Malaya University. Belilah durian, di sana murah, sampai beli sampai 12 durian. Makan di apartemen rame-rame itu. Saya ikut makan. Lah gara-gara itu sampai sekarang kalau ada durian saya berhenti makan. Tapi sering diomelin istri. Jadi kalau makan nggak boleh ketahuan istri. Karena udah tua ini dulu diomelin ibu, setelah tua diomelin istri. Itu aja orang gitu. Nggak pernah nggak diomelin perempuan. Laki-laki selalu diomelin perempuan. Dulu masih kecil diomelin ibu, pas tua diomelin istri. Siapa di sini bapak-bapak yang nggak pernah diomelin istrinya? Itu pasti mengalami semua. Wa in wajada akan menemukan Nabi tamran pada kurma duna khubzin tanpa roti akalahu makan Nabi kepada tamr ada kurma makan kurma nggak ada rotinya. Alah ini ada begini kopi kok nggak ada makanannya, mana ya udah minum aja kopinya. Oh ada begini kok nggak ada sambelnya, makanlah. Nabi nggak pernah nuntut-nuntut, tapi istrinya ngerti. Ada di sana tuh suaminya nggak nuntut-nuntut, istrinya nggak ngerti. Nggak dikasih, jadi sebenarnya saling ngerti, suaminya nggak nuntut, istrinya ngerti gitu. Wa in wajada syawaan, apabila Nabi menemukan sate, ini sate ini syawaan, akalahu makan Nabi. Nggak tahu zaman Nabi ada sate apa enggak gitu. Atau mungkin makanan bakar itu, jadi yang bakar dimakan oleh Nabi. Wa in wajada apabila menemukan Nabi khubza burin, pada rotinya gandum, au syairin atau syair. Jadi jenis gandum itu ada yang gandum bur, ada gandum syair. Modelnya kayak model beras pulen atau beras apa gitu ya, sama-sama dari gandum. Akalahu makan Nabi kepada roti. Roti apapun ada yang dihidangkan makan. Enggak pernah nanya-nanya. Enak tuh kalau istri-istri punya suami begitu. Ah enak aja, tidak tahu di mana aja dia hidup gitu. Itu harus diajari. Kita begitu, anak-anak diajari, nggak usah milih-milih. Yang penting yang bergizi, baik, amal, toyib, makan. Selera itu belakangan, kecuali mau nyari yang selera saya. Itu lain lagi, tapi kan dia hidangkan makanannya. Ya. Wa in wajada apabila menemukan Nabi halwan pada permen, au asban atau madu, akalah makan Nabi kepada halwan atau asban. Wa in wajada apabila menemukan Nabi labanan pada susu, tuna khubzin. Ada susu dunafik tanpa roti. Ya, iktafa menganggap cukup Nabi bihi dengan susu. Wa in wajada menemukan Nabi batikhan pada semangka, au rutaban atau kepada kurma muda, akalah makan Nabi kepada batik. Lah ya itu tidak makan Nabi muttaqian dalam keadaan nongkrong itu kayak orang mau buang air besar. Nabi nggak pernah makan nongkrong, sambil nongkrong makan tapi nongkrong gitu kayak orang mau buang air besar itu. Nabi nggak pernah makan lagi begitu, takut lagi makan keluar. Ya, wala ala hawanin dan tidak menyandar pada, tidak di atas, wala ala di atas meja makan, bukan di atasnya begitu, bukan di atas meja makan. Wala yashba' dan lam yashba' tidak kenyang Nabi min khubzi burin dari rotinya gandum salasataya ayyamin selama 3 hari mutawaliyat berturut-turut hatta lagi sampai berjumpa sampai wafat Nabi Allah kepada Allah. Nabi pernah di akhir hayatnya itu enggak makan roti gandum 3 hari berturut-turut. Sampai dia wafat akhir hayatnya. Wa isyaron ala nafsihi, karena apa? Wala isyaron bukan wa isyaron dan karena mengalah ala nafsi pada diri Nabi. Jadi punya roti tapi dikasih orang, sampai Nabi sendiri nggak makan roti. Isyar kayak kita kan kalau datang tamu dibikin makanan yang enak-enak, padahal diri sendiri juga belum makan, tapi demi tamu Nabi lakukan itu. Jadi kalau ikutin Nabi itu,
Oh, kita nggak makan malah dikasih orang. Jangan sebaliknya, yang enak-enak dimakan sendiri, yang nggak enak dikasih ke tamu. Nah, itu nanti salah seperti yang kita lakukan, barangkali sering kita lakukan. Jadi sendiri nggak makan sate, tapi kalau ada tamu dibeliin yang enak-enak. Saya dulu begitu sama orang tua. Ada tamu seneng aja, karena pasti apa? Enak-enak, lebih enak daripada nggak ada tamu. Yang kedua, kalau ada tamu, rumah pasti bersih. Kenapa? Pasti dirapiin. Mau ada tamu. Jadi tamu itu membawa manfaat. Jadi orang yang nggak mau datang tamu, dia nggak menerima manfaat. Orang tamu itu sebelum pulang aja Allah sudah ampuni dosanya tuan rumah itu. Ketika pergi, naas kata orang. Buruk-buruknya dibawa tamu. Kenapa rumah-rumahnya ulama itu bagus? Dia terima tamu terus, itu sudah dibawa terus dosanya. Oh itu pengampunannya. Sementara rumah kita nggak pernah kedatangan tamu, nggak mau datang tamu, nggak mau nerima tamu. Kenapa repot? Capek kalau ada tamu. Itu sebenarnya kalau kita niatin Allah memberikan jalan kebaikan, dinikmati datangnya tamu. Ini kalau dilandasi iman. Jadi utamanya siapa itu terserah. Kenapa? Karena yang kita terima bukan karena dianya, tapi karena perintah Allah. Itu harus ada dalam diri kita itu. Wa in wajada bila menemukan Nabi hatta dia Allah sampai wafat wa isyaron karena mengalah ala nafsu pada la fakron bukan karena fakir wala bakhlan bukan karena kikir. Itu bukan karena Nabi itu nggak punya, bukan, tapi mengalah untuk orang lain daripada kepentingan sendiri. Bukan karena nggak punya, bukan karena pelit untuk diri sendiri, tidak. Nabi tidak makan itu, tapi karena apa? Menghormati orang lain sampai Nabi sendiri yang kesukaannya adalah roti dari daging. 3 hari betul sampai mau meninggal Nabi tidak makan. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Inna wa bi'ahlana wa qarabatina fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini Bu, sama-sama. Iya. Ayo. Hah? Iya. Oh iya. Makasih Bu Haji. Ayo.